अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, कैपिटल टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान का सिलसिला जारी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और दुनिया भर में कैपिटल टीवी के नाज़रीन 5वां रोज़ा रखने के लिए सहरी का एहतमाम करने जा रहे हैं और सहरी ट्रांसमिशन के साथ आपका अपना मेज़बान नवीद बिलावल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया अपने उलमाए किराम के साथ, हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, इसी तरह आज एक और टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मारूफ़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती शाहनवाज़ अहमद ज़ियाई साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी आमद का शुक्रिया। और उनके साथ सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद हनीफ़ कमराबादी भी तशरीफ़ लाए हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल लगी हुई थी और हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, जा रजुलन, एक बंदा तशरीफ़ ले आया और आके अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है कि अल्लाह के महबूब, मुझे कोई ऐसा नुस्खा या कोई ऐसा अमल बता दें कि जिस अमल के करने की वजह से अहब्बनी अल्लाह व अहब्बनी अन्नास, कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं मैं उनका भी महबूब बन जाऊं और अल्लाह करीम की ज़ात भी मुझे अपना महबूब बना ले। उस सहाबी की तरफ से बहुत वैलिड क्वेश्चन किया गया, बहुत बड़ा सवाल किया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की मौजूदगी में ये जवाब दिया कि ए मेरे सहाबी, अगर तू दुनिया से अपना दिल उठा ले और अल्लाह की तरफ राग़िब कर ले तो अल्लाह करीम की ज़ात तुझे अपना महबूब बना लेगी। और अगर तू चाहता है कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं उन सारे के सारे इंसानों का तू महबूब बन जाए तो लोगों के साथ अपने ताल्लुक़ में लालच रखना छोड़ दे। दुनिया के जितने भी इंसान हैं उन सारे के सारे इंसानों का तू महबूब बन जाएगा। उस सहाबी ने यह फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये बात जो आपने की ये निस्बतन आसान नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में फरमाते हैं कि 6 किस्म की चीज़ों के प्यार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इंसान के दिल के अंदर डाल दिए हैं। पहली चीज़ अन्निसा, बीवियों की मोहब्बत, औरतों की मोहब्बत डालने वाला मैं अल्लाह करीम खुद हूँ। वल बनीन, बेटों का प्यार, औलाद की मोहब्बत डालने वाला भी मैं अल्लाह करीम हूँ। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, सोने और चांदी की मोहब्बत डालने वाला भी मैं अल्लाह करीम खुद हूँ। और इसका आप अंदाज़ा इस हिसाब से लगा सकते हैं कि आज बहुत सारी बच्चियों की शादियाँ इस वजह से रुकी हुई हैं कि उनके पास सोने जैसी दौलत नहीं है। सोने की अहमियत को कुरान मुक़द्दस ने बयान किया। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया गया, वल खर्स, खेतियों का प्यार, वल अनाम, जानवरों का प्यार, और वल खैलिल मुसव्वमा, निशान ज़दा घोड़ों का प्यार। यानी कि घोड़ों का जिक्र इसलिए किया गया कि उस दौर में चूँकि सवारी के लिए घोड़ा इस्तेमाल होता था। आजकल के दौर में देखें, जितने भी लोग हैं, हर इंसान की ख्वाहिश है कि मेरे पास गाड़ी अच्छी किस्म की होनी चाहिए। इन 6 किस्म की चीज़ों को बयान किया गया है जिन चीज़ों के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है, दुनिया जिनकी तगोदो में अपना वक्त सर्फ कर रही है। आखिर पे ये फरमाया गया कि ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये तो दुनिया की ज़िंदगी की मता है। और मता अरबी ज़ुबान के अंदर उस कपड़े को कहते हैं जिस कपड़े के साथ घर के बर्तनों को साफ़ किया जाता है। जब हमारे पास हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, उसको अपने घर के सबसे कीमती और ख़ूबसूरत बर्तनों को निकाल के हम खाने का टेबल सजाते हैं, लेकिन जिस कपड़े की मदद से उन बर्तनों को साफ़ किया जाता है, शहरों में वो जो स्पंज का टुकड़ा इस्तेमाल होता है, उसको तो उस टेबल पे नहीं सजाया जाता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो एक नागवारी का एहसास होगा। जिस तरह से इन सारी चीज़ों को हम उस कपड़े की तरह, उस कपड़े को उन बर्तनों को साफ़ करने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस कपड़े को टेबल पे नहीं सजाया जाता, इसी तरह इन 6 चीज़ों को हम दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिल वाले खाने में हम इनको नहीं सजा सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बदले क़यामत के मैदान में एक इंसान के लिए रखे हैं, उन बदलों का दुनिया में कोई नेमल बदल मौजूद नहीं है। मुफ्ती साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगियों में कौन से अमाल लेके आएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें अपना महबूब बना ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت نفیس اور بہت پیارا آپ نے ٹاپک چنا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم مسلمانوں میں یہ چیز آ جائے باقی کسی موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوبہ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ جب تم نبی کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، پہلے تو تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، پہلے تم طالب تھے، اب تم مطلوب بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اس کا ایک پہلو پھر یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ رب قدوس تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر زندگی کی کامیابی چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کی اسوہ کو اپناؤ، پیارے آقا کی سیرت کو اپناؤ۔ نبی علیہ السلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جن سے رکنے کا حکم فرمایا ان کو چھوڑ دیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، پیارے آقا کریم صبح سویرے کیسے اٹھتے تھے، رات تک سونے تک ایک ایک عمل، یہ ہمارے لیے سیرت مبارکہ سے ملتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور اعزاز بھی ہے۔ دوسری بات، جب ہم نبی علیہ السلام کے کسی بھی عمل کو اپناتے ہیں یا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تو زندگی میں برکت آتی ہے، دوسرا یہ وہ ہمارے لیے شریعت نے اس کو سنت کا درجہ دے دیا، تیسرا یہ جب وہ سنت ہم اپناتے ہیں اس سے ہمیں آخرت میں بھی ثواب ملتا ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے۔ نمبر 3، پھر میرے آقا نے فرمایا ایک تو عمومی سنت ہوتی ہے جس پر مسلمان عمل کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسی سنت جس کو مسلمانوں نے ترک کر دیا، مسلمانوں میں وہ کل معدوم یعنی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے ایسی سنت پر عمل کرے گا، میرے ایسے کسی عمل پر عمل کرے گا جو لوگوں نے ترک کر دیا، صحیح، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی محبت، نبی علیہ السلام کی پیروی میں ہے۔ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، عشق رسول کے یہ تقاضے ہیں، اگر وہ نبی علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتا تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے محبت سے بات چلائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے منہ پھیر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، جو لوگوں کے پاس ہے اس کو دیکھنا چھوڑ دو، لوگ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ محمد حنیف قمر آبادی صاحب، معروف نعت خوان بھی اس وقت تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے التماس کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ۔ ادب یہ ہے جہاں محمد کا نام آ جائے وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے، وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے، اور مدینے سے خدایا یہ پیغام آ جائے ہمارے پاس، ہمارا
غلام آ جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہر زمانہ حضور آپ کا ہے 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 ہم نے مانا حضور آپ کا ہے ہر زمانہ حضور آپ کا ہے اور سارے عالم میں جو بھی بٹتا ہے سارے عالم میں جو بھی بٹتا ہے سارے عالم میں جو بھی بٹتا ہے دانا دانا حضور آپ کا ہے ہر زمانہ حضور آپ کا ہے ہر زمانہ